nouvelle vidéo اللي حنشوفوا فيها toujours في la biochimie اللي حنشوفوا فيها la structure cyclique des os. هاد la partie la structure cyclique des os ou bien la structure de aorte expliquée dans l'une de mes vidéos. Mais certains étudiants peut-être ما فهموهاش parce que ما كانش فيها beaucoup d'images et donc j'ai préféré نديرها d'une façon plus détaillée avec de belles images باش تفهموا juste باش pour باش تفهموا ان شاء الله vous aurez de très bonnes notes وندير mon possible باش نعاونكم. Toujours on est le mécanisme de la cyclisation. Qui dit cyclisation dit الشكل الحلقي. Et on commence. Une structure linéaire par structure cyclique. علاش عندنا structure cyclique? Parce que à la base les os naturels ما يكونوش dans une structure linéaire في la nature تاعنا ويكونوا dans une structure cyclique. باش تكون la formation d'une structure cyclique لازم تكون une réaction entre la fonction aldéhyde et هنا عندنا l'exemple تاع les aldoses كيما le D-glucose. تكون عندنا réaction entre la fonction aldéhyde et l'alcool secondaire, ce qui va nous donner une fonction hémiacétale ou bien الشكل الحلقي كيما راكم تشوفوا. hémiacétale اللي فيها كربون وهيدروجين et OH ويبان لنا un carbone asymétrique. كيما راكم تقراو هنايا cela conduit à un repliement de la molécule sur elle-même pour former un hétérocycle. Le hétérocycle هذا c'est-à-dire des différents carbones فيهم des différents éléments entourés بهم. نروح نشوفوا دوكا en détail هاد la partie. نبداو بالميكانيزم de la cyclisation des aldoses. على بالنا في les os عندنا aldose عندنا cétose. D'accord? Et donc, كما كتشوفوا هنايا la forme linéaire d'un aldose كما قلت لكم تصرى une interaction ou bien une condensation entre la fonction aldéhyde تاع premier carbone et l'alcool secondaire. يدور على روحو بزاوية 90 درجة كما راكم تشوفوا باش يدير لنا structure cyclique. هذا le premier carbone, deuxième carbone, troisième, quatrième, cinquième. Ok, هنا واش يصرى le OH تاع le cinquième carbone هذا il va se fixer sur le premier carbone والO le double liaison هذه تتكسر باش يعطينا le pont oxydique ويعطينا هذا الشكل يبان عندنا un carbone asymétrique et donc l'apparition d'un carbone le numéro 1 asymétrique contrairement à la forme linéaire يكون symétrique. لازم قاعدة تشدوها les OH à gauche يكونوا من فوق c'est-à-dire OH au-dessus du cycle يكونوا منا اما لي OH à droite يكونوا au-dessous du cycle كيما راكم تشوفوا كيما لو دوزيام كربون تاعنا ال OH راهو à droite في لو cycle من تحت au-dessous le troisième carbone من فوق. D'accord? D'une façon plus détaillée, voici un os de la forme linéaire يدير 90 درجة ويدور على روحه. Le cinquième carbone OH تاع cinquième carbone regardez كيفاش يتفيكسي على le premier carbone hop ويعطينا soit la forme alpha ou bien bêta parce que le OH met le fort. Regardez. Voilà. Ok? Et donc, la forme linéaire vers structure cyclique, le sucre يدير 90 درجة ومن بعد يدير شكل حلقي par une interaction entre les fonctions aldéhyde et l'alcool secondaire. Alors, واش لازم تعرفوا تاني كاين des différentes في la structure cyclique عندنا des différentes structures تاني. Mais كيفاش تكون la différence? La différence en fonction de quoi? En fonction de la formation de pont oxydique هذا entre C1 ou la C5. إذا تكون la fonction entre C1 C5 يمدلنا la forme pyrane. هذا le premier carbone, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Le premier carbone anomérique اللي هو asymétrique هذا يبان عنده un carbone asymétrique وهنا كيكون OH من تحت alpha كيكون OH من الفوق سي بيتا. D'accord? Ok? ونسموها glucopyranose. Mais لو كان يكون هاد la formation d'un pont oxydique entre C1 و C4 يعني عند les aldoses يمدلنا la forme furane. في la forme furane regardez bien هذا le premier carbone هذا le deuxième هذا le troisième هذا le quatrième يكون مخبي contrairement le quatrième يكون باين c'est-à-dire في la forme pyrane يقدر هذا le sucre يدير une réaction هذا ما يقدرش parce que راهو مخبي le cinquième et le sixième carbone. D'accord? Et donc, la différence entre la forme pyrane et furane, c'est la stabilité. Donc, c'est déjà l'icône le quatrième carbone caché le furane contrairement pyrane. Il faut savoir, voilà, la plupart des aldoses يكونوا de la forme pyrane. Les aldos exposent beaucoup plus. Parce que les aldopentoses يكونوا de la forme furane. بعد نعاود نزولها في les exercices ونزيد نفهمكم أكثر. نعاود نشوفوا دوكا le mécanisme de la cyclisation des cétoses.
هنايا على بالنا باللي في لي سيتوز لا فونكسيون سيتون تكون في السي 2 اي دونك لا فورماسيون دان بون اوكسيديك تبدا من السي 2 من لا فونكسيون سيتون اي دونك هنا كي تكون لا فورماسيون دان بون اوكسيديك كيما راكم تشوفوا بالبلو انتر سي 2 اي سي 6 يمد لنا لا فورم بيران كيما راكم تشوفوا هذا لو بروميير كربون هذا لو دوزيام كربون troisième quatrième cinquième et le sixième ما فيهش او اش HH. هذا الفا بيتا الفا دي فركتو بيرانوز باسكو الاو اتش من تحت الاو اتش تاع لو بروميي كربون اللي هو هذا داكوغ وهنايا بيتا دي فركتو بيرانوز باسكو الاو اتش من الفوق وهذا هو الكربون ريدكتور او بيان كربون اسيمتريك لو بروميير كربون داكوغ لو دوزيام كربون لو كربون اسيمتريك عند لي فركتوز يكون لو دوزيام كربون لو كان تكون لا فورماسيون دان بون اوكسيديك entre C2 و C5 يمدنا الفا دي فركتو فورانوز regardez bien هذا premier carbone هذا le deuxième هذا troisième quatrième cinquième sixième اوكي هنا السانكيام كيما راكم تشوفوه راهو هكذا داكوغ الاول هذا الدوزيام troisième الquatrième داكوغ le cinquième et le sixième هنا le quatrième هذا هو لو كاتريام دونك هذا الفا دي فركتوفورانوز وهذا بيتا دي فركتوفورانوز النجمه هذه راهي هنا باسكو لو دوزيام كربون كونتريرمون لي زالدوز هو اللي يكون كربون اسيمتريك او بيان ريدكتور وعلى بالنا لا فورم لا بلو ستابل اللي حسبوها في الطبيعه عند لي سيتوز سي لا فورم فوران فوالا. En résumé, au cours de la cyclisation, le C2 devient asymétrique entre les cétoses et donc on obtient la formation la deux anomères soit alpha qui يكون OH من تحت ولا bêta qui يكون OH من فوق. Ou bien on rôle تاني le carbone C2 et le carbone anomérique pour les cétoses. Pour résumer, le OH في la forme linéaire à droite يكون au-dessous du cycle معناتها من تحت وال OH à gauche في la forme linéaire يكون au-dessus du cycle معناتها من فوق. La fonction aldéhyde réductrice aldéhyde et cétone elle n'existe plus et donc عندنا la fonction imiacétique اللي هي هذه يا جماعة هذه هي. Le carbone a soumis un réducteur non asymétrique الأول كامل الأول عند les aldoses والدوزيام عند cétose يولي ان كربون ريدكتور ويمد لنا دو انومير اذا كانت الاو اتش من تحت هي الفا كيما هنايا والبيتا واذا كان من الفوق سي لا فورم بيتا. هذه بور ريزومي كما راكم تشوفوا هاد لا فيديو تاع الشكل الحلقي. ميرسي بور فوتر اتونسيون نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو بروشين وين نشوفوا فيها لو ديتاي تاع لا سيكليزاسيون avec c'est pas le détail des exercices تاع les structures cycliques des os. Merci. إذا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم على notre page Facebook les élèves de biologie et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Biology with Lina. Merci.